हेलो फ्रेंड्स, आज पवित्र धनु संक्रांति एवं मंगलवार रे मोर ये जो नूतन ब्लॉग टी मु फ्रेंड्स स्टार्ट करुच्ची। ये नूतन ब्लॉग टी मु आज देखी आपन को आम तालचेर हाटतोटा स्थित माँ मंगला मंदिर 25तम जन्मवार्षिक उत्सव। तेणु चलतु मोर ये ब्लॉग टी फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। माँ मंगला को ये ब्लॉग टी आपण दर्शन लाभ करंतु एवं तांकर आशीर्वाद लाभ करंतु। ये जो मोर ब्लॉग टी बहुत सुंदर ब्लॉग टी आपण लास्ट जाके प्लीज प्लीज देखंतु एवं ब्लॉग टी जदि आपण को भल लागे ताले फ्रेंड्स प्लीज मोर जो चैनल टी सब्सक्राइब कर देबे, लाइक कर देबे एवं मोर आज जो माँ को ऊपर जो ब्लॉग टी बनेछि केमती लागला मते निश्चय कमेंट बॉक्स रे फ्रेंड्स जणाइबे। जय माँ यही है हाटतोटा तालचेर स्थित माँ मंगला प्रसिद्ध मंदिर। एठी गोटे मान्यता अच्छी बंधु, ये माँ बहुत प्रसिद्ध। ये माँ को पाखरे आपण कौन भी मनस्कामना फ्रेंड्स करेंगे ताहा अविलंबे पूरण हुए। तेणु एठी प्राय सबु बेले भक्तों धाड़ी लगी थाए। ये देखंतु ये मंदिरटी केते सुंदर आउ माँ को जन्मदिन पाई आज उत्सव मुखर एवं बहुत सुंदर भावे साजसज्जा होईची। आउ मंदिर प्रांगण रे बंधु आज पूर्णाहुति भी होइतिला। तेणु वर्तमान सुधा भी लोक माने यज्ञ रे अर्घ्य प्रदान करुछंती। आपण माने जानिथिबे पूर्णाहुतिर यज्ञ रे जहाँ भी अर्घ आपण प्रदान करिवे, जहाँ भी आपण मनस्कामना रखिवे से पूर्ण होता है। तेणु यही देखंतु माँ प्रत्यक्ष माँ मंगला केमिति जल जल करी तांको भक्त को अनाईकी बसछंती। यही देखंतु बंधु आपण घरे थाई भी न आसी पारुथले भी जहाँ भी आपण को मनर अछि माँ को थरे मागी नियंतु। निश्चय बंधु आपणकर मनस्कामना पूर्ण हब। मो माँ बहुत प्रत्यक्ष। यही देखंतु पूर्णाहुति यज्ञर एमिति घीओ जलिबा द्वारा दाउ दाउ होइकी से यज्ञ काठ जली उठुची। वर्तमान भी भक्तंकर आगमन चली। तेणु बंधु आपण भी केतबेले फुर्सत पाइले से माँ को सेटिकी दर्शन करी आसंतु। थरे जहाँ भी बंधु मागिबे माँ को माँ आपण को डाक शुणिबे। जगतर माँ से तेणु तार समस्त भक्तंकर कथा से सबुबले बुझी थांती। तेणु बंधु सेपटे माँ को दर्शन माँ को पूर्णाहुति ए पाखे बंधु प्रसाद सेवनर कार्यक्रम महाडंबर रे चली थाए। आम निकटस्थ मंगला मंदिरर कमिटीर किछि सदस्य से माने लागी पड़ी थांती से प्रसाद सेवन आयोजन रे। प्रतिवर्ष एटी भक्तंकर प्रचुर भीड़ बंधु होता है। प्राय 8 ରୁ 10 हजार लोक एक्चुअली एटी प्रसाद सेवन करते हैं। आउ आज दिनटी गोटे अपूर्व दिन थिला, अति शुभ दिन। आपणकर धनु संक्रांति तापरे माँ को बार मंगलवार। तेणु भक्तंकर भीड़ आहुरी जमी जाइथिला। यही देखंतु बाजार कमिटीर किछि सदस्यों द्वारा निष्ठापर भाव काम चली एवं हाटोताटा बाजार किछि युवबंधु प्रसाद सेवन कार्यक्रम रे निजकू नियोजित करिसेंती। प्रसाद रे बंधु बहुत
ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହଉ ସେଥିରେ ନିଜର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଇଆଡ଼େ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ବନ୍ଧୁଗଣ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ଆମର ଯେମିତି କାନିକା, ତାପରେ ଡାଲମା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ଆଉ କ୍ଷୀରି ସେସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭକ୍ତଗଣ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ମହାନନ୍ଦରେ এই ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିଥିଲେ। ତ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆସିବାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ଭାଗ ନେବାରେ କୌଣସି କମି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ରନ୍ଧାଶାଳ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ମହାଡ଼ମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି। ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ତ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ଆହା କି ଆନନ୍ଦ ଏ ଦୃଶ୍ୟ! ଭକ୍ତମାନେ ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ମହାଆନନ୍ଦରେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପ୍ରଚୁର ପଡ଼ିଥିଲା ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥାଉ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଏମିତି ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁ ଏପଟେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାପରେ ସେ ପାଖେ ଆମ ତାଳଚେରର କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁ ଏଇପଟେ ଭଜନ, ଏଇପଟେ ବି ଭଜନ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତାଳଚେରଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ। ତ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ପର୍ବଟି ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଥାଉ, ଭଲରେ ଭଲରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଝଲକ ସେଇ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆହା କି ଆନନ୍ଦ! ଏପଟେ ଭଜନ, ସେପଟେ ବି ଭଜନ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମାଗମ ଥିଲା ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ହେ ମା, ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଥାଉ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଟିକେ ମୋର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।